Bonsoir tout le monde, chers étudiants, chères étudiantes. Moi, j'ai comme la suite de la série TD numéro 2. On a déjà donné le premier exercice. Après, on a les autres exercices. On a un exercice supplémentaire. Nous donc la suite. L'exercice numéro 2, indiquer la nature des rendements d'échelle de ces fonctions de production. Donc, on a les fonctions de production FLK est égal 10K fois L puissance 2 moins KL, puissance taloir sur 2, etc. Les fonctions de production تاعنا. وقالنا vous indiquez la nature des rendements d'échelle. واش قلنا عندنا rendement d'échelle croissant, décroissant ou constant. Donc كاين une méthode كيما نحسبوها صح. هذه ما درناهاش في الكور، ما حنا هكذا اللي دارونا. دونك ديريكتومون في لا براتيك فهمونا كيما نفيقوا واش من rendement d'échelle اللي عندنا. Donc, pour déterminer la nature des rendements d'échelle de ces fonctions, on doit étudier l'homogénéité de ces fonctions de production. La formule FALAK est égale à puissance K fois la fonction de production. K est le degré d'homogénéité des fonctions. Si K est supérieur à 1, le rendement d'échelle est croissant. Si K est inférieur à 1, le rendement d'échelle est décroissant. Si K est égal à 1, le rendement d'échelle est constant. Donc, tu faut معها les fonctions. نبداو بلا première fonction تاعنا. Donc, la première fonction تاعنا واش عندنا؟ FLK est égal 10K fois L puissance 2 moins K fois L puissance تاع sur 2. دونك نروحو نديرو كيما هذيك لا فورم اللي مداولنا هنايا. هذا هو القانون تاعنا حنا. دونك FALAK est égal à quoi؟ دونك وين كاين L وين كاين K نعوضوهم ALAK. دونك هنا واش عندنا K. دونك AK. هنا عندنا L puissance 2 دونك يولي AL puissance 2. هنا واش عندنا K fois L دونك واش يولي AK fois AL tout puissance 3 sur 2. دونك وين كاين K وين كاين L تعوضوهم ب AK AL. هذا هو القانون. ابخي واش نديرو؟ دوك نبسطو. دونك عندنا هنا 10. هاد 10 يقعد وحدو. هنا AK هنا واش يولي A puissance 2 fois L puissance 2 باسكو سي كلير لو tout puissance 2 باسكو كان عندنا L هاد L يولي AL موان هنا واش يولي عندنا AK puissance 3 sur 2 fois AL puissance 3 sur 2. هذا التبسيط نورمال. ابخي واش راح يمدنا؟ هذا هنا واش راح يمدنا؟ هنا عندنا A fois A puissance 2 دونك واش راح يولي 10 fois A puissance 3 fois KL puissance 2. ابخي واش عندنا هنايا؟ قلنا A puissance 3 sur 2 fois K puissance 3 sur 2 fois A 3 puissance 3 sur 2 L puissance 3 sur 2. بسطناهم كاع يتيك. دونك هنايا بيسك هذا خارج لنا 10 A puissance 3 la multiplication تاع هذا fois K fois L puissance 2. هذا واش راح نجمعوهم ثاني 3 sur 2 plus 3 sur 2 واش راح يمدلنا A puissance 6 sur 2 pardon اللي هو 3 c'est clair fois K puissance 3 sur 2 L puissance 3 sur 2. ومن بعد ثاني نزيدو نبسطوهم نقدروا نشدو هاد A puissance 3 عامل مشترك. دونك واش راح يمدلنا A puissance 3 عامل مشترك fois 10 fois K L fois L puissance 2 moins KL le tout puissance 3 sur 2. هذه هي la fonction de production تاعنا. هذه هي عاودنا ولينا حتى لعندها. دونك A puissance 3 fois FLK. دونك le K هذا شحال عندنا هنايا؟ K est égal à 3 donc il est supérieur à 1. عندنا des rendements d'échelle croissantes. هذه هي. نروحو نزيدو نشوفو la fonction de production deuxième تاعنا. عندنا FLK est égal 2 fois K puissance 2 fois L plus L puissance 3. Comme d'habitude نديرو F fois AL AK. donc هنا واش عندنا K donc AK puissance 2 parce que نعوضوه complet fois AL plus AL puissance 3. ومن بعد نحو كل واحد نبسطوهم كاع يتيك 2 fois A puissance 2 fois K puissance 2 fois AL plus A puissance 3 L puissance 3. دونك واش راح يمدلنا هنا؟ هذا 2 fois 1 هنا اللي عندنا دونك راح يمدلنا A puissance 3
fois 2k puissance 2 fois L. هنا plus يقعد le même. ومن بعد نشدو هاد A puissance تاع العامل المشترك واش راح يمدلنا 2k puissance 2 L plus L puissance تاع Donc ولينا حتى la fonction تاعنا le k هنا ثاني est égal à 3. Donc les rendements d'échelle sont croissantes. هاد la fonction est homogène. Après واش عندنا la troisième fonction تاعنا ثاني 1 sur 2 L plus K. Donc, AL AK. Donc, 1 demi AL plus AK. Donc, A, je عامل مشترك. 1 sur 2 L plus K. لمدنا A FLK. Donc, هنا est égal à 1. هنا les rendements d'échelle sont constants. Parce qu'عندنا هنا القانون تاعنا كيما هيجي. هذا واش عندنا في le deuxième exercice هذا. Après le troisième exercice واش قالك soit une entreprise qui fabrique un produit en utilisant le capital K et le travail L. La quantité produite est donnée par la fonction suivante. Q est égal à 2L puissance 1 sur 4 fois K puissance 10. L'entreprise dispose d'un budget de production de 1640 dinars. Le prix de L est égal à 10 dinars et le prix de K est égal à 5 dinars. Pour la première question, quelle est la nature des rendements d'échelle de cette fonction de production? Donc, nous dirons la même chose par rapport au deuxième exercice. Donc, wesh نديرو هايديك عندنا la fonction تاعنا FAL AK. Donc, 2 fois هايديك AL puissance 1 sur 4 fois AK puissance 10. On va نبسطوهم 2 fois 1 puissance 1 sur 4 fois L puissance 1 sur 4 fois A puissance 10 fois K puissance 10. Après, wesh نديرو le 1 نجمعهم وحدهم. Donc, 1 sur 4 plus 10. لمدنا 41 sur 4. وهذوك la suite وحدهم normal. Donc, هنا le cas avec est égal à 41 sur 4. Donc, il est supérieur à 1. Les rendements d'échelle sont croissants. Après, on a une deuxième méthode de Cobb-Douglas. On a la forme de Cobb-Douglas. Q est égal à L puissance alpha K puissance bêta. Donc, واش نديرو نجمعو هاد لي puissance كي يكون عندنا هاد لا فورم bien sûr. نجمعو alpha plus bêta. Si il est supérieur à 1, la somme هذيك, le rendement d'échelle sont croissants. Si la somme est inférieure à 1, les rendements d'échelle sont décroissants. Si la somme est égale à 1, sont constants. Donc, عندنا deux méthodes. نتوما تستخدموا واحدة. و ça dépend إذا كان عندها la forme هذه. Alpha plus bêta. هنا alpha est égal à quoi? 1 sur 4. Bêta est égal à quoi? 10. Donc 1 sur 4 plus 10. On a le même résultat, 41 sur 4, supérieur à 1, rendement d'échelle croissant. Après, nous avons la deuxième question. Galek déterminer avec la méthode Lagrange les quantités de L et K qui permettent à cette entreprise de maximiser sa production. Calculer cette production. La méthode Lagrange, je l'ai déjà fait l'A1 وعاودنا شفناها دوكا. Donc, c'est la grave. Il suffit juste de faire le principe, d'appliquer facilement. Donc, la fonction Lagrange, comme toujours, max quantité est égal à la fonction d'utilité, la fonction quantité produite. De L, c'est des données. La sous-contrainte, l'équation de l'Izuku, et le coût total est égal au prix de L fois la quantité de L plus le prix de K fois la quantité de facteur K. On a le coût total 1640, le prix de L 10 fois L donc, et 5 fois K. Après Lagrange, nous toujours les variables L, K, lambda. Toujours nous la fonction qui m'a plus lambda, 1640 moins Après, nous avons les conditions du premier ordre. La dérivée est à la fonction Lagrange par rapport à L. Donc, nous avons dit la dérivée. Nous avons 2. L, L, 1 sur 4. Donc, toujours avec les gouttes comme qu'il 1 sur 4. Ou moins 1. Fois K puissance 10 parce que parce que la dérivée par rapport à L. Moins 10 lambda. Parce que on a dit L, donc moins 10 fois lambda. Allez, 1. Donc, on a moins 3 sur 4 normal est égal à 10 lambda.
Après la dérivée par rapport à K, donc 2 fois 10, parce que هذاك le 10 هبطناه 10 moins 1 L1 sur 4 هذا ما كاش واش راح يتبدل moins 5 lambda parce que 5K c'est moins 5 donc fois lambda هذه la deuxième équation تاعنا. Après la dérivée par rapport à lambda toujours ندو هذه كيما راهي est égale à 0, c'est la troisième équation. Après واش نديرو toujours هكذا 1 sur 2 toujours 1 sur 2 نشدو هذوك لي فورمول تاعنا. Après كيما درنا في l'exercice numéro 1 دونك واش نديرو نسيو نبسطو الماكسيموم نديرو لو كا وحدهم اي لو ال وحدهم ونسيو نرجعوهم بوزيتيف توجور باش الحساب يجينا ساهل سينو ما نقدروش نحسبوه. دونك واش عندنا هنا عندنا 1 sur 2 كا هذاك موان هنا 9 دونك يولي موان 9 الفوق دونك طلعناه للفوق باسكو علاه باش يخرج لنا بوزيتيف. وهنايا هاد لو ال هبطناه للتحت دونك واش راح يخرج لنا سي كلا راح يخرج لنا 1 demi كا باسكو 3 sur 4 plus 1 sur 4 واش راح يخرج لنا يخرج لنا 4 sur 4 دونك 1 وهنايا 10 moins 9 راح يخرج لنا 1 دونك خرجنا 1 demi كا sur 20 est égal à 2 باسكو دينا هاد l'autre côté bien sûr هنا 10 هنا 5 لنا دونك خرجنا 1 demi K est égal 40 L c'est clair هذه العملية الثلاثية donc K est égal 80 L هذه هي l'équation numéro 4. Après on place toujours 4 dans 3 c'est les mêmes étapes là dit donc 1640 moins 10 L moins 5 خرجنا donc K est égal 80 L. Après خرجنا 400 حسبنا 1640 moins 410 L le L est égal 4. Après c'est clair donc K est égal 80 L K est égal 81 donc نعوضو 80 fois 4 c'est 320. هذا هو le point d'équilibre تاعنا 4 ou 320 pardon. Après عندنا la quantité totale c'est facile كيما نحسبوها ندو la fonction تاعنا ونعوضو بهاد le point d'équilibre اللي خرجنا هذيك la fonction تاعنا 2L puissance 1 sur 4 K puissance 10 donc L خرجنا 4 عوضناه le K خرجنا 10 خرجتنا 7,03 fois 10 puissance 22 unités donc c'est facile. Après la troisième question قال لك calculer la valeur de multiplicateur de Lagrange et interpréter sa valeur. هذا le multiplicateur de Lagrange هو le lambda. donc واش نديرو عندنا حنا 2 وين كاينو هاد لو لامدا نحسبو بلا فورمول اللي حبينا اللي جاتكم سهله حسبوا بها. دونك هاي ليك هنا في لا ديريفي تاع ال لاغرانج بارابور ا ال باردون واش خرجت لنا هذه هي عندنا لامدا هنايا وهنا ثاني تاع بارابور ا كا عندنا لامدا غير في هذيك لا ديرنيير اللي ما عندناش باسكو سي بارابور ا لامدا. دونك واش راح نديرو حنا شدينا هاد لا دوزيام لامدا اي ايغال ا كوا هاد لا فورمول sur 5 c'est clair. Après حنا لي فالور تاع ال و لي فالور دو كا حسبناهم ديجا لو بوين ديكيليبر تاعنا دونك عوضناهم خرجنا لو ملتيبليكاتور لاغرانج 1,4 fois 10 puissance 21. Après l'interprétation تاعو c'est quoi l'interprétation lambda 1,4 fois 10 puissance 21 واش معناتها معناتها lorsque le coût total augmente d'une unité la quantité totale augmente de 1,4 fois 10 puissance 21. واش معناتها هذيك هنا دوك تفهموها lorsque le coût total augmente d'une unité يزيد بواحد l'unité la quantité augmente de lambda donc كل ما يزيد le coût total تاع la production تاع هذيك l'entreprise بune unité la quantité تزيد بلامدا هذيك عطاولكم هنا كيما في هذا l'exercice 1640 plus 1 زدنا لها une unité le coût total تاعنا هذاك la quantité total تاعنا اللي حسبناها هنا تزيد بلامدا هذيك حسبناها هذه هي الانتربريتاسيون تاع لامدا توجور هكذا دونك كل ما يزيد لو كو توتال بواحد لونيتي لا كونتيتي توتال برودويت تزيد بلامدا هذه هي الانتربريتاسيون تاعو. ابري نروحو ليكزارسيس نيميرو 5 بدينا بهذا باسكو سي لو بلو فاسيل بارابور هذا هذا ساهل مي بون قال لك soit la fonction de production عطاوها لنا Q est égal 1 puissance 1 demi fois K puissance 1 demi. Le prix unitaire de facteur travail PL est égal 40 dinars. Celui du facteur capital
PK est égal 10 dinars. Pour la première question, l'entreprise veut produire 100 unités. Quel volume de L et K doit-elle utiliser pour produire cette quantité d'output au moindre coût? Quel sera le coût de production? Donc, en moindre coût. Donc, c'est une fonction de minimisation. On a maximiser. Mais on minimiser les coûts. Les coûts des facteurs de travail et capital. On a les fonctions déjà. On maximise la productivité, la production totale. On minimise les coûts. هذه هي la rationalité du consommateur et tout. ديال l'objet de la microéconomie هذا هو. Le consommateur ou l'entreprise تحوس maximiser genre les recettes تاعها ou bien la production تاعنا في l'entreprise. واش تحوس ثاني تحوس minimiser les coûts اللي راهي تستخدمهم تمايا. دونك واش نديرو هنا ما مداوناش لو كو توتال حنا لا نحوسو عليه مداونا بلي كو هاد لونتربريز بغات تخدم 100 يونيتي دونك واش نديرو باسكو القانون ما حاش يكون كيف راح نكتبو لا فونكسيون لاغرانج تاعنا نورمال مين باسكو سي مينيميزاسيون دو كو توتال est égal 40L plus 10K وعندنا لا كونتيتي هذه نداونا باللي كونكوا سي 100 بغات تخدم 100 est égal L puissance 1 demi K puissance 1 demi. Après نكتبو لا فونكسيون لاغرانج تاعنا مي هنا سي لانفيرس شدينا لو كو توتال باسكو ديجا هو ما عندناش دونك واش نديرو نكتبو لا فونكسيون هذه نورمال كيما العاده مي هنا ماشي كيف توجور لو كو توتال لينتو هذه سي لا كونتيتي برودوي باسكو حنا نحوسو مينيميزيو لي كو ماشي كيف هادوك لي فونكسيون دو ماكسيميزاسيون تما ماكسيميزيو لا برودكسيون سو لا كونترانت دي كو مي هنا لا نحوسو مينيميزيو لي كو سو لا كونترانت دو برودكسيون دونك انا بغيت نبرودوي 100 يونيتي مي اني حابه نمينيميزي لي كو دونك لا كونترانت تاعي هاد 100 انا نحوس على نمينيميزي لو ماكسيموم سا ديبون اذا راح دير فايت ولا سا ديبون هذيك لونتربريز كيما دونك توجور هكذا تنفيرسيو ابري نكتبو لا فونكسيون لاغرانج تاعنا دونك نشدو هذه نحطوها هنا بلس لاندا توجور نديرو هنايا 100 موان هذيك لا فونكسيون ابري لي كونديسيون دو بروميير اوردر هنا كلش كيف جوست هنا اللي تبدل قلت لكم دونك la dérivée par rapport à elle واش راح يمدلنا دونك سي 40 باسكو هنايا عندنا لو 40 موان هنا واش راح يخرج لنا 1 demi moins 1 demi L puissance 1 demi moins 1 fois lambda K puissance 1 demi. Après donc on نبسطوهم 40 est égal à quoi 1 demi fois L puissance moins 1 demi parce que 1 demi moins 1 maintenant moins 1 demi fois K 1 demi fois lambda c'est clair c'est la même chose اللي درناها من القدام parce que الأقواس donc c'est la même chose اللي درناها منا ولا منا parce que c'est la multiplication. Après la dérivée par rapport à K kif donc c'est 10 moins 1 demi K puissance 1 demi moins 1 fois L puissance 1 demi fois lambda donc on va دينا هذوك تاع lambda وحدهم. Après la dérivée par rapport à lambda c'est clair ندو هذه c'est la troisième équation تاعنا. Après باش نحسبو toujours c'est 1 sur 2 donc واش دينا 40 sur 10 on doit هاد les deux équations 1 demi L puissance moins 1 sur 2 K puissance 1 lambda مع lambda يروح donc باش نفاسيليتيو الحساب. Après عندنا 1 demi L puissance 1 demi fois K puissance moins 1 demi بعد 1 demi مع 1 demi هذا نطلعوهم باش يخرج لنا لو بوزيتيف مع لو بوزيتيف باش يجينا سهل الحساب دونك باش نلقاو واحد سا سي سور سينو ما نقدروش نحسبو دونك هنا 4 هنا L قلنا عندنا 1 L pardon puissance moins 1 demi هنا K puissance 1 demi هنا L puissance 1 demi هنا K puissance moins 1 demi دونك هذا يهبط له هنا باش يولي بوزيتيف وهذا النيجاتيف يطلع له هنا باش يولي بوزيتيف دونك باش خرج لنا K est égal K sur 1 parce que 1 demi plus 1 demi 1 1 demi plus 1 demi 1 K est égal 4L
Donc, c'est l'équation numéro 4. Après, on remplace 4 est égal à 4 dans ta loi. Donc, wesh maintenant 100 moins L puissance 1 demi fois 4 L puissance 1 demi est égal à 0. Donc, c'est 100 moins L puissance 1 demi fois 4 puissance 1 demi fois L puissance 1 demi. Donc, wesh maintenant 100 moins 2L. Puisque هذاك مع هذاك يروح. Parce que 4 puissance 1 demi, c'est 2. Donc, خرجنا moins 2L. Après, parce que هنا خرجتنا c'est une équation, pardon. والفات خرجنا عدد. Donc, obligé نعوضو هنا باش يخرجنا. L est égal à 100 sur 2. اللي خرجنا L est égal à 50. Donc, en bas, on remplace L est égal à 50 dans 4 باش نقدروا نحسبو. واش عندنا K est égal à 4L. Donc, حسبنا K est égal à 200. هايليك خرجنا هنا لو بوين ديكيليبر تاعنا. هنا باش نمينيميزيو لي كو. ابري نقدروا نفيريفيو في ليكزامان هكذا اذا حب يكونفيرمي كاش واحد باللي دار جوست. دونك نروحو لا فونكسيون هذه تاعنا دو لا كونتيتي برودويت الى نلقاو 100. دونك ال عندنا 50 حسبناه، لو كا ثاني حسبناه هنايا 200، خرجت لنا هنايا بريسك ايغال ا 100 باسكو ما حاش يخرج لكم لو شيفر اكزاكت باسكو لا بويسونس اي تو مي كو يخرج لكم بريسك اكزاكت. Après, il a le coût de production minimal. Donc, CT est égal à 40L plus 10K. Et le K, on a donc on peut نعوضو. 40 fois 50 plus 10 fois 200. Et CT est égal à 4000. خرجنا 4000 le coût total تاعنا. هذا le coût de production. Après, par rapport à la deuxième question, واش قال لك؟ Donc, هنا toujours كيما قلت لكم. Juste في le début, l'acte inversé. Parce que ماشي كيف هنا نبداو لك 100 unités de production, donc c'est la quantité اللي تيغال هذا. C'est une contrainte parce que l'acte produit هكذاك alors que نتا عندك غير l'acte minimiser les coûts تاعك ما حاش تخدم بالخسارة. Donc قال لك si le prix de vente unitaire de l'output est égal à 50 dinars, calculez le profit réalisé par cette entreprise. Donc c'est facile باش نكالكوليو le profit واش يلاق نحسبو. Donc, le profit, c'est la différence entre les recettes moins les dépenses. Donc, on a les recettes moins les coûts total. Donc, les recettes est égal à quoi? C'est le prix fois la quantité. Donc, le prix de le produit fois la quantité les bêtes moins les coûts les recettes. Donc, le prix, on a supposé qu'il est égal à 50 fois la quantité, c'est 100 moins 4000. Donc, le profit est égal à 1000 dinars. Après, on a une représentation, c'est une question supplémentaire. On a représenté genre les coûts, les comptes. باش تفهموا أكثر. Donc, كتبنا les coûts, l'équation تاعها 4000 est égal 40L plus 10K. Après, قلت لكم باش نرسموا les coûts تاعنا واش نديرو. إلا نحسبوا la quantité max de L et la quantité max de K. Donc, la quantité max de L, parce que la quantité de K, on a supposé qu'elle est égale à 0 ما استخدمناش. باش نحسبوا شحال شغل نقدروا نسعاو تاع لي مان دور شحال نقدروا نخلصوا شغل الماكسيموم كاع يتيك. Donc 4000 sur 40 est égal à 100. La quantité max de K 4000 parce que le coût total sur le prix de K donc 10 est égal 400. On a la quantité de L pardon sûrement est égal à 0. Après on a ce tableau on a 100 0 on a 0 400. Après, il y a la représentation graphique. Il y a L toujours, il y a K toujours. Il y a 100, 400. On a les coûts, la droite. Après, le point d'équilibre qu'on a déjà. Donc, on a les coûts. Je compris les exercices. À la prochaine vidéo, Inch'Allah, on va les autres exercices. Je vais vous bien.